राज्य सरकार निर्देशनामा जारी होला पर समस्त राशन कार्ड हिताधिकारी माने बाध्यतामूलक केवाईसी करवा। वर्तमान ई पोस्ट मेसीन नहीं अनेक डीलर बाहर राज्य को जाउछन्ति मोटर आंकर टंका पाइबा। आमे वर्तमान जलमुंडुआ पंचायत रहीचु जोठी पाखापाखि 1000 रु ऊर्ध्व हिताधिकारी वर्तमान केवाईसी करूना जोथि तांकर राशन कार्ड कटिबार अनेक संभावना रहुछि। आ डीलर मोटा आंकर टंका पाइबा जाई बाहर राज्य रही जार सुराग पाउनी ब्लॉक प्रशासन। आमे देखैबु चित्र आपण देखंतु अनेक हिताधिकारी आम सहित रही चलमुंडुआ पंचायत देखुवे एम हाथ राशन कार्ड रही एमाने पाखापाखि मसरु पर हम एमाने केवाईसी करना जो राज्य सरकार पक्षर कहुई जो मैंने राशन कार्ड धारी रही से बाध्यतामूलक केवाईसी करेंगे। किंतु एठिकार जे डीलर रही से डीलर मनमुखी कार्य करने सहित राशन चाउल आरंभ करी मेसीन भली तांको विरुद्ध में अभियोग होउछि जे लूटपाट करुचंती। आ मेसीन नहीं वर्तमान जे डीलर रही से फेरार रही जहाँ विरुद्ध में अभियोग ब्लॉक रे होइछि। ब्लॉक प्रशासन वर्तमान सुधा कार्यानुष्ठान ग्रहण करिनी। आमे टिके प्रतिक्रिया नबा। आज्ञा ई जो डीलर वर्तमान केवाईसी सरकार बाध्यतामूलक करिसंती वर्तमान आपणकर केवाईसी केते लोक वर्तमान देई पारि नांती चाउल पाइबार केते लोक वंचित होइछन। जलमुंडुआ ग्राम पंचायत रे वर्तमान जो 8 गोटी वार्डर हिताधिकारी पाखापाखि 800 रु 900 भितर अच्छी। ये 8टी वार्डर जो यशस्वी प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना रे जो राशन कार्ड जो हिताधिकारी माने पाइचंती सेमानंकर केवाईसी करने माँ नारायण शक्ति एसएच ग्रुप रो जी संपादिका गायत्री साहू को नेतृत्व में केवाईसी होबा कथा। सेप्टेम्बर 3 रु अक्टोबर 8 तारिख पर्यंत पाखापाखि मासे 4 दिन 5 दिन है। एठी 800 रु 900 हिताधिकारी केवाईसी करि पारु नांती। वर्तमान पार्वण समय साधारण गरीब चाषीखिया मूलिया श्रेणी लोक मान घरे चाउल नाई से चाउल पाई प्रत्येक दिन रिटेलर सेंटर को जाउचंती। रिटेलर सेंटर निराश होकर फेरुचंती। ए बाबद आमे भंडारी पोखरी एमआई को ज्ञातसार आमे अभियोग करिचु। बीडीओ को अभियोग करिचु। वर्तमान एमआई कहते आमे से गायत्री साहू को विरुद्ध में आम एक्शन नहीं किंतु एक्शन ने आज को मासे 4 दिन 5 दिन है विरुद्ध में कौन दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आगामी पदक्षेप आम एठी समस्त हिताधिकारी उपस्थित अच्छु से विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर पंचायत को जदि टेक करा जाए समस्त हिताधिकारी चाउल सुरक्षित पाइपर। जदि यार दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा न जाए आमे बाध्य हो राजरास्ता को ले। निश्चित शुणुले जेहेतु एम केवाईसी दबार वंचित होती चाउल पाइबार वंचित होबार रही। अंपटे एंकर राशन कार्ड रु ना कटिजा अनेक संभावना रोचे। भाई ये घटना ये जो आम देखु अनेक गरीब श्रेणी लोक बर्तमान चाउल पाइबार वंचित हे। डीलर केते दिन है फेरार अच्छा? डीलर मासे 4-5 दिन होगा डीलर फेरार अच्छे। 2 जन लोक फेरार अच्छा। आमे जो 800-850 लोक भीतर जो हैरान हो मेसीन भी आमे देखते पाऊनु। डीलर घर 2-4 थर गला पर डीलर जो मिसेस अच्छा से आमको बहुत भाषा गाड़ी गुलस कर चाउल दमु ना चाउल भी आसी ना मेसीन भी ना। आम जो गरीब लोक जो हैरान हो एमआई सार जाइलु एमआई सार आमको कौन पदक्षेप नौ मनमुख कार्य तो क्या किसी से इच्छा अनुसार से दौर पाइने पाओ न पाइने ना इच्छा अनुसार आम भी खबर पाऊनी केते कौ जिन कौन आसूँ खबर ही पाऊनु। जदि भी आम जा डीलर पाखे छिड़ा लाइन लगुम आमको भाषा कर गाड़ी गुलस करुच्ची जिनस सफिसीयंट कहीं क्या दौना ता भर जो स्त्री अच्छा अंडर डीलर से चली स्त्री जोटा कह से अनुसार कार्य करा। जो एमआई सार अच्छा एमआई सार घर को इनक्वारी आसते आज पर्यंत 8-9 दिन होगा एमआई सार पैसा नौ जोटा कि सपोर्ट कर मेसीन बाहर को नवा। हाँ निश्चित भाव शुणुले डीलर भर सांघातिक अभियोग तलुठू ऊपर प्रधान ऑफिसर संपुक्त अच्छा पैसा नहीं लुटपाट कर अभियोग आसूँ। आप देखिए अनेक महिला आम सहित रही से चित्र आम देखू। माउसी बर्तमान आपण केवाईसी कले माउसी केवाईसी डीलर चाउल बाबा कहीं कल नहीं मो दिह भल ना मु हैरान हो चाउल पतर ना खाଇବା नेगी आठी मासे 1.5 मास है जिते बड़े कहमी बा कहीं कलुनु कि
ମତେ ଆସୁନି ସେ କଥା କରୁନୁ କି କାହିଁକି ଗେଜେ ଗେଜେ ହଉଛୁ ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ହବ ତୁ କାହିଁକି ଛାନିଆ ହଉଛୁ ମୁହଁକୁ ନୁଚେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇଯିବ ଡାକୁଛୁ ମୁଇଁ ଶୁଣିବନି ବା ଆମର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଉଳ ନାହିଁ ପତର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଖାଇବେ କିଣିକି କଣ ଖାଇମୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ନ ମିଳିଲେ? କ'ଣ କିଣିକି ଖାଇମୁ ପଇସା ଥିନେ ସିନା କିଣିକି ଖାଇମୁ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଏଇ ଶୁଣିକା ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ EKYC ଦେଲେଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଦେଇନି ଆଉ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ନା ଫେରାର ଡିଲର ଯାଇକି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଇ ବାଇରେ ଏଠି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଇରେ ଯାଇକି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମର ଯୋଉ ଲୋକ ଯାଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କତରୁ ଇନକମ୍ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ବେଳକୁ ଦିଲୁ ନାହିଁ ଏ ଅମକେଇ ନାହିଁ ସମକେଇ ନାହିଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ନା ସେମାନେ ଡକେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ଯିମୁ 1000 ଟଙ୍କା ସାରିକି ତୁ ଆ ଏଇଠି ଆମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦମୁ ତୁ କରିକି ନେବୁ ଏଠି 15 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ 3-4 ଥର ଗନିନି ତା ଘର କତିକି ତା ମାଇକିନା କହିବ ସେ ନାହାନ୍ତି କାଲି ଆସିବେ ଆଜି ଆସିବେ ଏଇରମ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ବାବା ମୁଁ ଅନାନି କେତେ ଅଟା ମଟା କିଣିକି ଖାଇମୁ ଆମେ ଚାଉଳ କେଜି ମୁଁ ହେନି ବିଧବା ଲୋକ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ମୋର ଆଶା ଭରସା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଫେରେ ଚଳିମି କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଟେଇକି ଚାଉଳ ମୁଠେ ଅଟା ଖାଇକି ବେମାରିଆ ଲୋକ କି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ରହିପାରିବି ନା ମୁଁ କିଛି ଆଶରା ପାଉନି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ନେଇକି କହିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁନି ବୁଝିପାରିଲ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଆପଣ EKYC ଯୋଉ ଡିଲର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ EKYC ଦେଲେଣି ନା fingerprint, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାସେ ହେଲା ଯାଉଛୁ dealer ଆସୁଛୁ କୁଆଡେ ଫେରି ଡିଲର ବାଲା ଆମେ ଦେଖା ପାଉନୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଇରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ହୁଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଆମେ ତ ଏବେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ନା ହଁ। ଆଉ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଏ ତ ଆମେ ନାଁ ହଇରାଣ କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନା କଟିଗଲେ ସେମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ ଆମେ କିଏ ଆମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହବ କାହିଁକି ସବୁ ସର୍ବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇକି ଭାବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାରେ ଭରସା ନା କରୁଛୁ କଟିବ ନା। ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଛୁ କ'ଣ କହିବା ଏଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଡିଲର ପାଖକୁ ନା ଡିଲର ବାଲା ନାହାନ୍ତି ହଁ କୁଆଡେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହୁଁ। ଏଇର ମାସେ ହେଲାଣି ତ ଆମେ ଦାଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ବୋଲିକି ଦମୁ ବୋଲିକି ଏଇ ଦମୁ କାଲି ଦମୁ ଆଜି ଦମୁ ଏଇରମ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲେଣି ଆଜ୍ଞା ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କଟିଯିବ ଯଦି ହଁ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା କଟିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଯାଉ ଡିଲର କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାର ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ସମୟ ଠିକ ସମୟ ନା 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 କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି ପରିବାର ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଚାଉଳ କିଣିକି ଖାଉଛୁ ଯଦି ପଇସା ନଥାଏ ପୁଣି ଅଟା ଫଟା କିଣିକି ଖାଉଛୁ ହୁଁ। ଏଇରମ କରୁଛୁ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଡିଲର ନା ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଯେତିକି ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଆଜିକୁ ମାସରୁ 1.5 ମାସ ହବ ଏମାନେ ଡିଲର ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବା EKYC କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ପରେ ସବୁ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡିଲର ରହିଛନ୍ତି ସେ ଡିଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ ଡିଲର ରହିଛନ୍ତି ସେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀକୁ ଚାଉଳ ଦବାରୁ ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଏଭଳି ଡିଲର ଯେଉଁ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ ଏମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 800ରୁ 1000 ହିତାଧିକାରୀ ଆଗାମୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାव କରିବା ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ରହିବ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।